Torisigulo TV. Samahan nyo naman kami sa isang buong araw na adventure ng piling vlogger ng Negros Island Region. Hindi pa nang sikat pero palaos na. Let's go! Mayong adlaw nga mga abyan, ari kita po subong sa Barangay Pandanon sa resort ni Mr. Ilmo. Ari kami subong nagapangukay sang iya nga mga plastic bottle dere kay ini amon nga ginpa-reserve siya sang nagdigan kay amon kay nanglanon ni sa amon sanggutan. Amon ini nga sudlan sang amon nga mga tuba, himuon ni salalod sa tuba. Kagini nga mga salalod dapat mga dagko sa halin sa 1.5 pakadto pasaka. Hasta nga mga isa ka galon. Pwede lang na masalod, hindi lang ang mga dagko kay mabali man ang aton suwa. Kagini na nga amon nga mga nakulikta kag makadamo na ini katama. Kaya nga amon nga mga salod dito sa sanggutan, ini ginabira sa mga ilaga kay suno sa akon nga sangka managiti sugungid kadamo sa mga ilaga nga nagainom sa iya nga tuba. Tingala ko kung magkadto-kutog ilagik-ik lang ilinaway kay may mga hubog nagliing ni mga ilaga nga ini. Nagapanguha kami sang mga taklob sang plastic bottle kay ang iban wala sang taklob kinanglan namon nga tabunan kay kung wala sang tabon hindi gyapon namon mapuslan kay ginautda namon ni sang buli kag ginabutang sa amon nga suwak kay amoy isang nagasalod sang tuba. Ini si Perayan mahimo pa nga magainom kag amon na ni nga nadesisyonan nga pag-isipon ini kay sobra na ini kadamo sa amon kinanglanon kag mayo magani kay may mga reserba kami nga mga salalod kay hindi naton mapaktan may mga bustot man ang iban kay gina kaon sang ilaga ang amon nga salalod kay para malambot lang nila ang tuba nga ila lang nga mainom. Ini pass forward ta kay sa pagkadamo sang ilisipon siguro madugayan gid kita diri sang isip ko hindi ta pag-i-pass forward. Ang amon ni sanggutan malawig na ini masubra na ni sa 5 ka tuig ang amon nga pananggot diri kag siguro nga natingala kamo nga kadamo gid sa amon nga salalod kay ni amon nga manangiti duwa ini kabilog. Ang isa ka manangiti ang tatay ni Perayan nga si Pre Junior ang iyang sanggutan mga 80 ka puno. Si Perayan ang iya naman yang sanggutan mga 50 ka bilog ang iyang ginasanggutan subong kay ulihi lang ni siya sang tukod sang iyang sanggutan kumpir sa kay tatay niya. Kag ini ginamata-mata namon sang sulod kay magapuli na kami kay tapos naman namon sang panguwa ang amon nga mga kinanglanon diri amon na ini nga ikarga sa amon nga salakyan kag dalon dito sa amon nga kalubihan. Kag sa hindi gali malayo diri sa amon ginapwestuhan malapit ini gali sa suba sang Pandanon. Ini nga mga suba masyado gid ini kalimpyo kag makita ta ini karon pagkatapos namon sang panulo diri kay dutay na lang ni ako magakadto dito kag pakita ko sa inyo kung ano kanami isang ina nga lugar nga ginatawag. Amo na ini ang ginatawag namon nga Pandanon River kag badamo sinadi sang nagapaliligo kay tuman katugnaw ang tubig diri. Makita naton nga sa pagkatin-aw gid katama ko. Nantawa nyo bala ang mga bato sa dalom mo kitaon sili mo manabaw lang ina po ina kun imo nga panaugon ina ka medalom hindi kay makibot sila da kay perti ginaya katugnaw nga tubig kay base kon magkulurog ka kung ikaw manaong dira. Manamo sinada sa nagapalaligo kada adlaw kay niara lang sa kilid sa alagyan kag ari lang kita sa may dalom sang taytay madami na dire kay hindi kay ikaw mainitan kag madamo ka sa pwestuhan kun ari ka dire. Kag makita naton nga may mga turista nga nagapaligo sila nagainom-inom kag makita naton no testingan ta kun ano kadalom lingmudo ka na baw lang kita ng batos dalom pero hulat kamo kun ano kadalom kay para nga inyo nga masaksihan kag makita kun ano kadalom ina nagpanaog nako kag akara ng tubig lingmudo ka na baw lang puara na inaasakon nga batiis. Maglakat pa ako sang dutay kag makita naton nga aran na lapit na ako sa kuntuhod makita pa naton gyapon ang akong ngitil sa dalom. Amo na nga samtang makita naton nga ang tubig perti katinaw hindi gid kita magsagay padaso-daso kay base matipaslong kita sa madalom nga parte sang tubig. Nakita naton ang gablo dito ina ako makita nyo na kag makadtuan nyo ina taga lumapaw ina sang tawo
Unang tao naton masyado lang kinabaw kay makita naton ng mga bato sa dalom, pero hindi ikaw magsali kay base kung ikaw ang malumos, kung hindi ikaw kabalo maglangoy. Lantaw naton dire na lantaw babala kay ang aton nga suba perti kanami paliguan wala sang higko kay ilan na dingi na sunod maintenance panguwa ang mga sagbot kag mga plastic. Kita nyo naman to adto na dito nila ginapamutang ang mga plastic bottle. Ang mga plastic kinasegregate na danila kay para ilan na sang ibaligya naman. Makita naton nga nagaragasa gid ang tubig, hindi gid kita magsagay para daso kay base kung ikaw matipaslong ina ang mga tubig hindi naton masaligan kay hindi kita dito mandok na makita naton nga gabukal-bukal gid ang tubig do ka na may paligo base kung nilampo sa kasadagasanan kung may ang ulo mo sa bato. Maghalong gid kamo kung magpaligo kamo diri sa pandanon kay madamo na sang nadisgrasya kag mayari naman di nga napatay. Kag kung nagapaligo kamo magpanilagid kamo diri kay golpe lang nga dako ang tubig. Kung nagaulan sa babaw wala ka lang kabalo nga ari kayas dalom nga sige lang ya paligo mo nagasaka ng tubig hindi mo makita kay wala na yan nagalubog ang tubig ede gadako lang nasa kay golpe lang yan nagabaha. Kadami sa mga spot nga ari diri sa may babaw dampi kay may mga pwesto nga pwede ka di kapaligo nga ara ka lang yan doon nagalangoy-langoy ka di sa mga pool nga gagmay.